পিছন ঘুরে দিচ্ছে, বারবার ঘুরে দিচ্ছে। নড়ছে না? তাই ছটফট पताक त्रिपताको अर्धपताक कर्तरी मुखः मयूरास्यो अर्धचन्द्रश्च अराळ शुकतुण्डकः मुष्टिश्च शिखराख्यश्च कपित्त कटकामुखः 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 सूची चन्द्रकला पद्मकोश सर्पशिरस्तथा मृगशीर्ष सिंहमुखः काकुलश्च अलपद्मकः चतुरो भ्रमरश्चैव हंसास्यो हंसपक्षकः सन्दंशो मुकुलश्चैव ताम्रचूड त्रिशूलकः इति असंयुतहस्तानाम् अष्टाविंशतिरीरिता। अंजलिश्च कपोतश्च कर्कट स्वस्तिकस्तथा डोलाहस्त पुष्पपुटः उत्संग उत्संग शिवलिंगकः कटकावर्धनश्चैव कर्तरी स्वस्तिकस्तथा शकटं शंखचक्रे च संपुट पाशकीलकौ मत्स्य कूर्मो वराहश्च गरुडो नागबन्धकः कट्वा घेरुण्डकाख्यश्च अवहितस्तथैव च। অপূর্ব অপূর্ব, কি অসাধারণ ভাবে ছোট্ট ছোট্ট আঙুল দিয়ে মুদ্রা রচনা করলো প্রত্যেকে। এদের জন্য সত্যিকারের